салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки мошинбозори ноҳияи Ҷайҳун ки як мошинбозор дорад, ҳарчанд ки майда аст, аммо мо тасмим гирифтем ки мошинбозорро ба навор гирем дӯстон. Бисёр намуди мошинҳо будааст: Opel, Mercedes, Toyota, ҳатто ина 07 Русия ҳам ҳастай. Як бор ба дарунаш назар мекунем дӯстон, нарху наворро мебинем. якҷоя лайк мондан ва дастгири каналро фаромӯш накунем. обуна шуданро дӯстон, якҷоя мерем тамошо мекунем. ина дӯстон мошинбозори ноҳияи Ҷайҳун. бисёр намуди мошинҳо ҳастай. мана Opel Vectra, бо Opel Vectra, Meksika, якаш мо савдо шудем, мо як камера кунем, девона мешавад. чанд сум шид ака мошин? чанд сум шид? 35. мо акам ютуб камкам ҳам камера мекунем, мошинаро иҷозат метӣ як камераш кунем? ё худат як маълумотша камтар бо мегуфтид хуб мешид. солаш чанда? 96. газ бензин қатъе ё ки газ бензин қатъе? нархш 35,000 бо арзон мешава. абур багаҷ шӯй мешава ака? навачо. солаш чанда ака? 96. бисёр хуб. на бародаро, агар Opel Vectra кадоме маъқул бошад, салоншам бинед, аҷоибот. ман фикр мекунам ки ягон камбудӣ надорад. мошин дар ҳолати аҷоибот қарор дорад. ҳатто ина баъзе одамо малаке савдо кестанд, мехоҳам гиранд мошина. мо як бор тасмим гирифтем ки ин Vectraро ба назар гирем. ҳозир бародаро рақамои телефони соҳибаша мепурсем ва дар ҳамин таги экран менависем. агар ки савдо нашуд, метавонед занг занед, бинед нархша. мана соҳибаш. ягон камбудӣ надорад ака? ҳуҷҷат танҳо номер мегирӣ, тамом номерои транзитана. 6-7 моҳ дига ҳуҷҷат доштааст бародаро. ҳам камбудӣ дорад ки як номер мегирӣ, тамом. абор аками рақамои телефон тахта гап мезадӣ? 931 048 3 тана. бародаро ина рақамои телефони соҳибаш бо таги экран менависем, мемонам. агар кадоме далел лозим бошад ҳамин Vectra метавонед занг занед. шояд ки савдо нашавад то ахири бозорат. кадомеда ки маъқул шуд, метавонед гиред. бо дӯстон якҷоя тамошо мекунем, бо дигар мошиноша мерем камера мекунем. ина бародаро як Nexia дига. якҷоя мебинем. ҳолача солаш чанда ака? солаш 95. нархша 10,000 сомон мега, бо муомила мешавад. як боро барои шумо салоншам мебинем дӯстон. иҷозат ака? ина салони мошин бародаро. ман фикр мекунам ки салоншам аҷоибот астай. газ бензин қатъе ака ё ки газ тоқа? газ бензин будааст дӯстон. ҳуҷҷатҳош чӣ қадар ака? ҳуҷҷат дорад ё ки тамом надорад? ҳуҷҷат надоштааст дӯстон. ғайри ҳамин ҳуҷҷат ягон камбудига дора ака? тамом ҳуҷҷат мекунӣ, ҳай мекунӣ, дига ягон камбудӣ надора. хай аҷоиб. 10,000 мега дӯстон, бо муомила мешавад. ё якҷоя рақамои телефон да мегӯй ака? 93 737 28 дӯстон. шояд ки савдо нашава баъди бозор. рақамои телефонро бо ман дар таги экран менависем ва кадомеда ки маъқул боша, мошин дар ноҳияи Ҷайҳун, собиқ Хумсангир, мошинбозори ноҳияи Хумсангир аз Ҷайҳун дӯстон, метавонед занг занед. ҳамин худи соҳибаш аст, ҳамин бародар
هر وقتی که زنگ زنید میتونید بیا ماشین ببینید پوکتاس معامله میشود دوستان. بیا ما نظر میکنیم و با دیگر ماشیناش کنیم ببینیم دیگر ماشیناش خیلی هستن. اینا برادرها با یک تا دیگه اودیو آن دوستان نرخش 30,000 میگوید. سالش چند دقیقه؟ سالش 10,000 دوستان. گاز بنزین قطعی یا که بنزین تو گاز بنزین قطعی بوده است دوستان. یک جای سالنش هم میبینیم. من دوستان سالنش هم در حالت خوب من فکر میکنم قرار دارن. اگر با خدمت که اودیو باشه لوبیتل اودیو باشه دوستان میتونید مرحمت از رقم تلفن صاحب شما میگیریم. حجتاش سوزن اکا هم حجت دارم. حجتاش هم نقض بوده است دوستان. یگان کمبودی حجتاش نداشته است. یگان کمبودی نداره اکا فقط заправка میکنی میکنیم. دیدین دوستان کدوم که معقول باشد بیا یک جا رقم تلفن صاحب شما میگیریم موزی. هر وقتی که باشه میتونید زنگ زنید دوستان. یا درخواست میکنیم ماشین در نوع جیهون سابق خمسنگیر ماشین بزرگ خمسنگیر از دوستان. رقم تلفن چند دقیقه؟ 93 193 78 88 93 193 78 88 78 88 دوستان میتونید زنگ زنید هر وقتی که باشد باز سودا کنید. 30,000 میگم معامله میشود ارزانتر میشود. دیدید برادرها با معامله میشه ارزانتر میشه از خدمت که معقول باشد میتونید زنگ زنید. بیا یک جا با نظر میکنید به ماشین دیگرش دوستان. گپ نیست. اینا برادرها با اوپل زفیر یک تا دیگه بوده است. سالش چند دقیقه؟ 1099 اخیر میشه 10,000 حجت شده. 99 اخیرش بوده است. حجتاش خیلی 10,000 دوستان. حجتاش 100% هم اکن یگان کمبودی ندارن. کمبودی نداره. خدوای هم 100% نو کردی موتور نوای. موتور خدوای نو اکومولاتور نو گاز بنزینه که بنزین توقع یورو 4 گاز یورو 4 ارزش گاز بنزین بوده است دوستان. گاز یورو 4 این بعد اکن نرخش چند شد نصیب باشد 55 میگه 55 با معامله میشود. یک بهتره. ندید برادران 55 تا میگه با معامله داشته است. سالن انا دروش اینا دوستان سالن بولوش پاتالوک نشانته سالن ماشین دوستان بهترین سالنش هم در حالت خوب قرار دارد دوستان. ماشین به کمبودی بوده است. میتونید هر وقتی که خواهید از ما رقم تلفن صاحبش هم میگیریم دوستان. رقم تلفن صاحبش هم میگیریم دوستان. پراموی میتونید قطعی صاحبش صحبت کنید. با صاحبش است که معامله میشود. معامله که شود بسیار خوب. برادر باز یادرسانی میکنیم ماشین در نوع جیهون قرار دارن. سابق خمسنگیر بزرگش ماشین بزرگ نوع جیهون از خمسنگیر دوستان. ماشین به کمبودی بوده است. ماشین کمبودی نداشته است دوستان. حجتاش هم سوزن اکا نه یک ساله حجت داشته است با دوستان. اگر با خدمت که لازم باشه نه یک صاحب شه یک با رقم تلفن تا گپ میزدی 93 022 19 53. برای برادران میتونید پراموی خودش زنگ زنید قطعی خودش صحبت کنید. شاید که بعد بزرگ هم سودا نشود با خدمت که لازم باشه. خیلی بچه‌های خمسنگیر رسید بسیار من فکر میکنم اما بسیار تماشا میکنم. با خدمت این اوپل زفیر معقول باشد میتونید زنگ زنید. سالش 10,000 این پراموی صاحبش قطعی صحبت میکنید دوستان. بیا ما نظر میکنیم دیگر ماشینا رو یک جان. تشکر. دیدی برادرای همین زفیر همین اکا یگان کمبودی نداشته از خدوای پدوای هم از 100% فقط همین کمبودی داره که ایکیصد заправка میکنی اکا گازای بنزین هم میکنی میره. تو اکومولاتور نوای اکومولاتورش هم نو بوده است. همه چیزش نو برادرو. مکانیکا اکا بیا نظر میکنیم دیگر ماشیناش دوستان. نه دوستان اوپل ویکتور هم بوده است. بیا یک بار نظر میکنیم با دیگر نمود ماشیناش. مرسدس ای کی باشد؟ نمیدونی این ویکتور ای که ویکتور اشما که یک کامراش نمیجوزه همین یوتیوب دکم و کم کم ماشین و خونه را کامرا میکنیم بمونیم. سالش چند دقیقه؟ 93 موتورش 1.8. نه سالش 93 است. موتورش 1.8 دوستان. حجتاش هم 100%. حجتش 5 6 میگه.
ҳуҷҷатошо 5-6 моҳи дига вақт будаст дӯстон. Газ бензин ака, газ бензин ҳардуш кор мекунад. ҳардуш кор мекунад газ бензина дӯстон. ба кадмет ки агар Opel Vectra маъқул бошад дӯстон, метавонед оз рақамҳои телефонша мегирем аз соҳибша, занг мезанем, гап занем. Соҳибаш мегӯяд ки камбудӣ надорад, фақат заправка мекунед, дай мекунед, хай бо мебинем. Аз салонша ака камера кунем. Ина бародаро салони мошин. Ина ин салони мошин дӯстон. Мошин аҷоиб, аҷоиб. Фақат ҳамин ки пул бошад бигириш. И баъд нархш чанд шид ака? 24 та бо савдо мешавад ё ки? Ина 24000 мега бо савдо мешавад ака. Як бор рақамҳои телефон така гап мезадӣ? 93 485 24 60. Дӯстоне прямои соҳибаш қатъи гап мезанед. Ин рақамҳои телефони ман аст, худи соҳибша метавонед занг бизанед ҳар вақте ки бошад. Мошин дар ноҳияи Ҷайҳун собиқ Хумсангир қарор дорад дӯстон. Занг занед, мотор ҳама 100% ака, хадавои ҳама 100%. Хадавои нав кардагӣ. Моторам калисават кардагӣ бародаро, ягон камбудӣ надоштааст, фақат пулша мети заправка мекунӣ, ҳай мекунӣ мераи дӯстон. Биё мо тамошо мекунем якҷоя дигар мошиноша. Ин Vectra ака, Astra. Ина биё бародаро бо ина як Opel дига Astra, ина яка соҳибшай. Биё як маълумоти мошина гирем бародаро, баъд нархш ва рақамҳои телефони соҳибша мегирем дӯстон. Солш чанд ака? 2008. Ина солш 2008 будааст. Мошин навай. 2008 як сола документ дорад. 2008 як сола ҳуҷҷат дорад. Газ бензинеё ки? Бензини тоқай кам мехӯрад. Бензини 7 тоқай литр мехӯрад. 7 литр мехӯрдааст бародаро. Проверкаш кардагида? На, дар ҳаёти шахсии худаш бародари мо санҷидагиш будааст. Ам багажи шӯй мешавад ака? Як бор мошина бинед, машинам дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дӯстон. Ҳозир як бор салоншам мегирем мебинем. Салоншам мегирем мебинем. Биё як бор багажша бинем, шумо бинед. Шумо бинед бародаро. Дар ин багажи мошин бо як мошини дигар ҷо мегирад. Багажам бинед, тоза озода, маълум аст ки соҳибшам хушам бародаро чӯза қадр мекунад, хушрӯ нағз нигоҳ мекунад дӯстон. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор доштааст. Биё як бор салонша нигаҳ мекунем. Биё як бор салонша нигаҳ мекунем дӯстон. Салонам заводской аст. Салони заводской ҳамаи чизи худаш бе камбудӣ дӯстон. Мана Коробка автомат, моторш 1.8. на де дӯстон автомат будааст бо 1.8. 8 кан надодемаш. Ҳай агар ягон чиз шуд муомила мекунем. 58 шан надодеш. Нархи мақсади дили шумо чанд сум ай? Чанд сум шумо худтон гуфтест инаш? 60 там мефора. Ина Бо бародаро муомила мекунем. 60 сам гуфтааст, хай ягон та муомила мекардааст. Мумкин 59 дада битияш бародаро, хай бо худтон суҳбат мекунем. 58 ним. Не 59 58 ним да мегӯяд метимаш, ягон камбудӣ надоштааст дӯстон. Рақамҳои телефони соҳибаш я бо рақам 93 567 93 567 85 16. 85 16 бародарои прямои соҳиби худшай дӯстон, соҳиби ҳамин мошин ҳасташ. Мо қатъи ҳамин суҳбат мекунед. Агар маъқултон ки бошад, мошин дар Хумсангир қарор дорад дӯстон. Занг занед, боз маълумоти бештара ноҳияи Ҷайҳун собиқ Хумсангир дӯстон. Занг занед, бо маълумоти бештаро аз худи соҳибаш мегиред дӯстон. Биё мо якҷоя назар мекунем ба дигар мошино. Маъли шакар раҳмати калон ба шумо. Ина дӯстон бо як мошини дига электрический будааст, электрони электрический дӯстон, заряд қатъи будааст. Мошина мошинчая аҷоиб. Мошина мошинчая аҷоиб, ду одам мебарад. Иро бинед чӣ хеле одам бисёра. ҳатто ҷо несте ки мо камера кунем, аммо ба ҳар ҳол мо ҳаракат мекунем. Мошина як бор хушрӯ камера кунем дӯстон. қатъи соҳибаш гап занем. нархша 25 та мегӯянд ки 25000 гуфтааст нархша. Ина. Моторош будааст дӯстон.
ماشینچه عجایب دو دم میبره صاحبش کی باشه اکه ماشین اخته چند شد نرخش 25,000 سالش چند اکه یک برای طرف میاد که کامراش کنیم ما یوتیوب در کم کم چی میکنیم کنه اگه کامera کام در یوتیوب پارتو در جو پارتو نمره تلفن تا بعد گرد نمیزنیم ممکنه که اگه کسی ها چند نمره 93 321 47 77 دوستان صاحبش دست میتونید زنگ زنید قطعی خود صاحبش مسئولیت که یادراسون میکنه ماشین در نویه جایهون صابق خونسنگیر قرار داره دوستان 25,000 میگه این الکتریکی ماشین بوده است پول میشه سلامشون کنوکای دیدی با پول بوده است دوستان ماشین ضریعت خطی دوستان دو دم میبرن بنزین هم میخورد اکا بنزین تو قا بنزین تو قا کم میخورده است کم میخورده است باردارو 2-3 لیتر میخورده است خیلی ماشین مایده دوستان هم یک دو دم میبرد همون نه کدوم میده که معقول باشه دوستان 25,000 رقم تلفن صاحبش هم با شما یادرسان کردیم میتونید زنگ زنید ماشین در نویه جایهون صابق خونسنگیر قرار دارد معامله کنید به ما یک جای با نظر میکنیم با دیگر ماشین ها دوستان این برادرها با یک تا اوپل دیگر اوپل سیدان دوستان حالت هم خوب است بهترین حالت است یه مور ای بیرون میبینیمش دوستان بعد درونش هم میبینیم رقم تلفن صاحبش این ماشین هم با فکر کنید صاحبش بسیار خوب نگاه کرده است نه باگاج هم بین همش معلومه که صاحبش هم این رقم یوتیوب دا میپردم ماشینای فروش خونه رو رکلام میکنیم میپردم ایم بچه‌های رسیه نویسم سوکم بزرگ خونه یک کامیرا بکن اینا اوپل سیدان دوستان حالتش هم با فکر من که حالت بهترین است یا بر سالنش ببینیم اکا او موتورش هم میبینیم اکا این سالن هم ببین باور کن برادران معلومه که در دست خوب گشتگی این ماشین صاحب شام اینا میگم من خودم در درون موتورش این نبود است که صاحبش ای جدا این موتورش هم ببین دوستان عجایب معلومه که صاحبش بهترین ماشین نگاه کرده است خوب نگاه کرده است که سالش چند بعد 96 کاندیسیونر 96 در دوستان کاندیسیونر داشت است گاز بنزین یا که یک تاشا گاز بنزین هر دوش کار میکنه بعد نرخ چند سوم شده که 43,000 با سودو میشود رقم تلفن چند که بسیار خوب خیلی برادرو یکر من میشناسم میتونید اون واتساپ من در کی هستم واتساپ من در مراجعت کنید همین 3440 گید سیدان 3440 یادم میشناسم یافته با شما میتونم دوستان بیا نظر میکنیم با ماشینای دیگرش این برادرو بنزین خالی بوده است اوپل کاروان سالش چند یکه سالش 98 دوستان یگان کمبودی داره مثلا حجتوش همش اینا دوستان حجتوش تو ماه ینور بوده است ماشین میگه که کمبودی نداره خم زاپراف که میکنید دوستان های میکنید این بعد نرخش چند شده که 30 تا میگه با معامله میشه دیدید برادران 30,000 میگه که با معامله دارد همه چیزش ردنوی بوده است مقصد که یگان چیزی ریمون کاغنز میگه ایلوه یگان چیز کردگی نیست دوستان به یک بار نظر میکنیم سالنشه این سالن ماشین دوستان انا برادر موتورش برو میبینیم که اینا بیا دوستان یا برو نظر کنیم موتورش و رقمای تلفن صاحبش بگیریم اگر با خدمت که لازم باشه با خاطررسان میکنیم دوستان ماشین در نویه جایهون صابق خونسنگیر قرار دارد دوستان صاحبش میگه که کمبودی ندارد فقط هم زاپراف میکنی های میکنی حتی زوادیش کرد دوستان برای شما که ببینید که ماشین به کمبودی است
برای خوشگلی دارو دوستان ماشین خیلی خوب هستن خودتون میدونین مثلا مطلب ببینید با رنگ ساعت کار کرده است همه چی خود داری دوستان اگر با کدومی که معقول باشه در این کاروان دوستان رقم تلفن دکه چنده 915 11 12 78 دوستان این رقم های پرمای صاحب خودشان صاحب این ماشین هستن ماشین در نوع جایهون صاحب خونسنگیر خریدار میتونید زنگ زنید با گفتاست معامله میشه یگان سوم ارزان میشه دوستان میتونید زنگ زنید قد صاحبش معامله کنید بیا یک جای نظر میکنید با دیگه ماشینا اینا دوستان با یک تا دیگه 07 بوده است ایش هم در سودو اگر با کدومید که 07 لازم باشد دوستان من اینا موتورش ماشین خدو اکا 120 فویز بالون نه کیلومتر نه اینا حتی مسکو هم برای میرفت از برادرم کدومه دکی اینا 07 معقول باشه بعد نرخش چند شده که نرخش نه 15000 میگفته است با سودا میکنی میگه اگر با کدومه که 07 معقول باشه دوستان این ماشین در نوع جایهون خیلی که درستان کردیم صبح قمسنگیر قرار دارد دوستان بالونش هم گفته است که نو موندگی نه دقیقه دو بالونش نو بوده است معلوم است دوستان این رقم تلفن اخته نکرده عقیب باش اینا برادرها رقم تلفنی صاحب باش 93 589 69 45 دوستان میتونید زنگ زنید 15000 میگاد با سودا میشد میگاد اگر با کدومی که 07 معقول باشه خیلی بیتون 07 تا هستن برادرها نمیتونید زنگ زنید قطعی خودی صاحبش معامله کنید دوستان بچه‌ها قمسنگیر خیلی در فدراسیون روسیه بسیار هستن فکر میکنم که تماشا میکنن کانال ما را ندیده حتی یک کلینت هم پیدا شده گینا کلینتوش استا پیدا شدن خیش ما زنگ زدن گیره شاید که سودا نشود تا آخری بزرگ این برادرو با یک دیگه موتورسیکل هم بوده است اینا با آدمایی که مقصد دوست می‌دارن موتورسیکل ایکنن نه موتورسیکل هم نخدو بوده است دوستان یکم کمبودی نداره من این اکا صاحب شد دوستان در سودا مونده استش سالش 2019 بوده است دوستان نرخش 7000 سومونی نرخش 7000 سومونی با کدومی که در کار باشه بعد ارزون مثلا ارزون شویش خیلی که یگان سوم ارزون میشه یک بار رقم تلفن تاکا گپ میزدی رقم تلفن ندارم نداری تلفن یا تلفن ندارم در ما اون چون بگی جای دخترم خیلی فهمو خیلی با کدومی که معقول باشه دوستان هفته دیگر فکر میکنم اگر سودا نشه این بزرگ میورانش ندید ماشینچه زادی که رفت میسدیس شاید مایده بله شکر یک جون تشکر بیا نظر میکنیم با دیگر ماشین برادرها با یک تا دیگه اوپل کاروان نه خودی هم یک هفته است نه بیا یک برای موتورش سر میکنیم دوستان چی کم بودی دارد چی کم بودی ندارد که ماشین یگون کم بودی ندارد فقط کم بودیش هم خیلی زفرافکا میکنی یا میکنی که زفرافکا هم داشته است بهترین سالش چنده که 97 سالش 97 بوده است دوستان بیا یک بار گردش هم میبینیم بعد یک جای قطعی صاحبش صحبت میکنیم نرخ نوش میبینیم اینا باگاچ هم دوستان ماشین هم نخدو بوده است دوستان به کم بودی سومونیو 1992 اکا نام کانال ما سومونیو 1992 اینا دوستان رقم های تلفن صاحبش میتونید هر کدومی که خواهید زنگ زنید میگافون دارد ایندیگو دارد دوستان زنگ زنید قطع صاحبش معامله کنید دوستان بیا یک بار دیگه ما قطع صاحبش یک بار سالونش کامیرا کنیم اکا برادرو بعد قطع صاحبش صحبت کنیم ماشین اکا اون مویکت لبوی کس میگیره میشه مودای ماشین خر میفهمه خودش بعد نرخش چند شده که 30 تا میگه بگم 30000 با معامله میشه بهترین گاز بنزینه یا که گاز بنزین هردش کار میکنه یگان کمبودی نداره اکا
рақамҳои телефон хай пушт камера кам бояд боргах худо дами хел мегуфти яка 900 06 59 59 10 дӯстон метавонед занг занед яка худи соҳибша прямо қади соҳибаш метавонед гап занед дӯстон мошин дар ноҳияи ҷайҳун собиқ қумсангир қарор дорад мошинбозори ноҳияи қумсангир аст дӯстон марҳамат занг занед муомила кунед бо ягон сум арзонтар мешавад биё якҷоя назар мекунем ба дигар мошинош ина дӯстон бо якте дигар мошин дӯстон Toyota Verso солаш чанда яка солаш 2008 газ бензин ё ки якташ қати бензин тоқа будааст дӯстон мошин дар ҳолати аҷоибот қарор дорад ман вақт мед ки маъқул бошад дӯстон биё як бор салонша камера мекунем мошин дар ноҳияи қумсангир қарор дорад дӯстон ба кадмет ки Toyota Verso маъқул бошад дӯстон метавонед занг занед оз мо рақамҳои телефони соҳибашам мегирем мошин камбудӣ надорад ба фикри ман хел фикр мекунам ака ҳама мошин 100% дӯстон аҷоиб яъне баъзе ҳатто клиентон пайдо шудесан хаш мо метавонед оз рақамҳои телефони соҳибашам мегирем метавонед занг занед шояд ки то охири бозора савдо нашавад дӯстон метавонед қади соҳибаш занг занед маслиҳат кунед нархаш чанд сум ака 110 та бо муомила мешава охи рақамҳои телефон чандан ака 11 00 76 39 инаи рақамҳои телефони худаш будааст ахир 39 бародаро метавонед занг занед қади соҳибаш муомила кунед бо камтар арзон мешавад мегӯяд муомила мешавад дӯстон якҷон ташаккур барои диққататон дастгири каналро фаромӯш накунед дӯстон биё мо назар мекунем ба дигар мошинош ина бародаро бо як Opel Astra дия дӯстон мошин дар ҳолати аҷоибот қарор дорад дӯстон ҳатто салонша бинед салоншам беҳтарин мошинои салафано шикандагӣ нестанд дӯстон соҳибаш дар савдо мондааст мошинбозори қумсангир аст дӯстон метавонед занг занед ҳозир мо рақамҳои телефони соҳибша ва нархи мошина ба шумо гап мезанем дӯстон метавонед занг занед қатъи соҳибаш суҳбат кунед дӯстон солаш 2007 яка солаш 2007 будааст дӯстон ҳуҷҷатҳош чӣ хелан ака як сола ҳуҷҷат доштааст дӯстон мошин ягон камбудӣ надорад ака газ бензин қатъ ё ки якташ бензин қатъ запаска ина ака хитам бинан ака ина 70000 бо муомила мешава ака ина муомила мешидааст бо 70000 мана як кас соҳибша яка бо рақамҳои телефонта гап мезадӣ 93 316 77 76 ина дӯстони рақамҳои соҳибша худи соҳибша прямо шумо қади соҳибаш метавонед суҳбат кунед дӯстон мошин дар ҳолати аҷоиб шахсан ба ман маъқул шид мошин аҷоибот ай дӯстон метавонед занг занед қади соҳибаш бо суҳбат кунед ё мо якҷоя назар мекунем моторш чанда яка моторш 1.6 простои будааст дӯстон миё автоматан ака ки механика ина моторш дӯстон моторшам дар ҳолати аҷоибот қарор доштааст ина ба кадмет ки маъқул бошад дӯстон марҳамат метавонед занг занед суҳбат кунед қатъи соҳибаш дӯстон барои диққататон якҷон ташаккур биё мо якҷоя назар мекунем ба дигар мошинош ина бародаро бо як мошини боркаш ки дигар мошин дар ҳолати аҷоибот қарор доштааст порте Риасат 26 моторш бародаро ина номерошам падарка будааст бо номерошам номерои фасон 77 79 дӯстон номерош падарка будааст соҳибаш мегӯяд биё мо як бор роз назар мекунем ба мошин ба ҳамаи ҷои мошин дӯстон баъд қатъи соҳибаш суҳбат мекунем мошин ягон камбудӣ дорад ака ҳуҷҷатош
ҳуҷҷатош ҳуҷҷатош 7 моҳига. ҳуҷҷатош 7 моҳи дига доштааст дӯстон. Саломатии мошина гарантӣ додааст ина соҳибаш. Мошин дар ҳолати аҷоибот қарор доштааст бе камбудӣ. Набинед балоношам нав дӯстон. Ина салонша биё якҷоя назар мекунем дӯстон. Салони мошина бинед. ин мошино аҷоибанд дӯстон. Портеро як шуқа ку ба ман маъқул нашудан ҳамин дошт. Бисёр мошинаи аҷоиб дӯстон. Барои як нафара ё ки магазини шахсӣ дошта бошӣ ё ки метавонӣ мисол таксӣ бизанӣ ба ин мошина бор бикашонӣ. Мошин аҷоиб дӯстон. Састаяниш дар ҳолати беҳтарин. Нархаш аст 10,000 ака. Бо муомила дорад. Нархаш аст 10,000 бародаро. Бо соҳибаш мегӯяд ки муомила дорад, савдо мешавад дӯстон. Ягон сум арзон мешавад. Не ака соҳибаш будааст. Ака рақамҳои телефон чандан ака? 93 411 73 93 411 73 73 дӯстон. Ям соҳиби ин портер аст, худш аст. Прямой метавонед дӯстон қатъи соҳибаш суҳбат кунед. Мана ин кузуш дӯстон. Биё як бора яқиб ба назар мегиремш дӯстон. Ина мошин дар ҳолати аҷоибот. Марҳамат кардмед ки маъқул боша ва кардмед ки маъқул боша. Рақамҳои телефони соҳиби шумо гап задем, нақша гап задем дӯстон. Метавонед занг занед, муомила кунед бо қатъи худи соҳибаш. Гуфтааст ки арзон мешавад. Биё мо якҷоя назар мекунем дӯстон ба дигар мошинош. Ина бародаро бо якта дига Мерседес. Мерседесои S-класс будааст дӯстон. Метавонед занг занед. Боз мо рақамҳои телефони соҳибша бор мошина хуб ба назар гирем дӯстон. Дарону берунша ҳамаша 9033 номрои мошинош будааст дӯстон. Куби як боро багаҷа назар кунем. Багаҷашои мешида боша? Не, багаҷашои намешидааст. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Як бор ака салонша камера кунем иҷозатай? Биё як бор дӯстон салонша ба назар мегирем ки то ки шумо бибинед дӯстон. Дастгири каналро фаромӯш накунед. Барои заҳмати мо дӯстон лайкҳои худро дареғ надоред. Мана салони мошин дӯстон. Салоншам кӯжни будааст. Дар ҳолати олиҷаноб салонш қарор доштааст. Мана люкс бошад. Хайр, агар ки маъқул шавад баъд худтон омада мебинед дӯстон. Як бор маълумота дар бораи мошин мошинаку дидем, маълумотша бигирем. Ака як бор маълумотша гап мезадед? Майлиш солиш акам хелгед? Солиш кадом солай? Солиш 98. Чӣ камбудӣ дора ака? Бензин тоқай? Бензин тоқай я? Ягон камбудӣ надоштааст. Бародаро нархаш чанд шид ака? 65 та мегӯяд акамо бо савдо мешидааст. Мегӯяд мошин ягон камбудӣ надорад. Фақат заправка мекунӣ, ҳай мекунӣ. Ака рақамҳои телефон чанд ака? 93 927 93 927 27 26 дӯстон. Солаш 98. Мегӯяд камбудӣ надора. Фақат заправка мекунӣ дӯстон, ҳай мекунӣ. Набинед баъзе клиентҳо амалаке омада интересоват карданд. Аммо шумо ба ҳар ҳол метавонед занг занед. Шояд то ахири бозора савдо нашавад дӯстон. соҳибаш бо гуфтааст ки арзонтар ҳам мешавад дӯстон. ба кадмед ки мана Мерседес маъқул бошад дӯстон, метавонед занг занед. биё мо якҷоя назар мекунем ба дигар мошино дӯстон. мебинем бо чӣ гуна мошино ҳастанд дар инҷо. ина бародаро бо якта дига Мерседес. иш автомат будааст дӯстон. мошин аҷоиб дар ҳолати аҷоиб қарор доштааст дӯстон. коробкаш автомат. биё як бор мошина мо ай берун мебинем дӯстон. баъд салонша мебинем. баъд аз салон дидан дӯстон қатъи соҳибаш суҳбат мекунем. нархаш чанд аст? чӣ камбудӣ дорад надорад? Ман фикр мекунам мошин камбудӣ надорад. чунки соҳибаш аллакай гуфт ки камбудӣ надорад дӯстон. мана мошин ака. мошин дар ноҳияи Қумсангир қарор дорад. боз ёдрасон мекунем дӯстон. мошинбозори ноҳияи Ҷайҳун собиқ Қумсангир аст. ина салони мошин дӯстон. коробка автомат дӯстон. кондитсионершам кор мекунад? кондитсионер кор мекунад. ҳама 100% дӯстон. ина салони якҷоя биё назар мекунем. салоншам тоза озода дӯстон. коробкаш автомат.
D4 будаст автомат D4 будаст дӯстон 75 та савдо мешавад. 75000-ш мегӯяд бо савдо мекунем гуфтааст. яъне ки ягон сум хай арзонтар мешавад қати соҳибаш суҳбат мекунем дӯстон. ҳена бо мегӯянд ки ай номи канали ман гап зана ай номи канали Сомониён гап занем бо ягон сум арзонтартон мекардааст. ака рақамҳои телефону чанданд? 93 198 76 87 дӯстон. не рақамҳои телефон худш паёмҳои соҳибаш дӯстон қати соҳибаш гап мезанед метавонед занг занед дӯстон бо муомила кунед гуфтааст ки арзон мешавад. аммо масъалаи арзоншавиша чанд қа мешавад намешавад шумо метавонед аз худи соҳибаш дӯстон фаҳмед. мошини олиҷаноб ба ман маъқул шид. агар лозим боша метавонед ба ҳамон рақамҳои гуфтагӣ мо занг занед дӯстон. якҷон ташаккур биё назар мекунем ба дигар мошино. бо як мерседес дигар дӯстон намо ай моторш сар кардем биё як бор моторша нигоҳ мекунем. основной ами ай дӯстон хайна биё як бор мотора нигоҳ мекунем баъд мегзарем ба дигар ҷои мошин дӯстон. биё мошина як бор ай берун камера мекунем баъд қати соҳибаш салонша мебинем қати соҳибаш суҳбат мекунем дӯстон. агар маъқултон шавад занг бизанед дӯстон. мана мошин дӯстон як бор салонша назар кунем дӯстон. салонша бинем баъд маълумотша аз соҳибаш мегирем дӯстон. салонаш дӯстон ин салони мошинае дӯстон. салоншам ай бад не дӯстон мешавад соз. биё дӯстон қати соҳибаш суҳбат кунем. ин солаш чанда яка? 2001. газ бензин қати ёки газ бензин ҳардуш кор мекунад. мошин камбудӣ надорад. хай мошояд баъзе камбудӣ миличовка агар дошта бошад. хайш аст дӯстон метавонед қати соҳибаш мо рақамҳои телефонша гап мезанем суҳбат кунем бо маълумоти пурра аз худи соҳибаш мегиред. нархаш чанд шид ака? 45 бо савдо мешавад. 45 бо савдо мешавад. дӯстон имрӯз мо ягон мошина надидем ки бигӯяд ки арзон намешавад. ҳамаш аллаки арзон мешаванд дӯстон. бо муомила мекунем қати соҳибаш дӯстон. нархаш 45 хай бо савдо мешидааст. нархи соз баъд не рақамҳои телефон дака чанд? 93 871 92 96. дӯстон нами мошин ака рақамҳои телефони соҳиби худаш будаст. ин ака соҳибша метавонед занг занед муомила кунед. мошин ишкале ки ёдрасон кардем дӯстон ноҳияи ҷайҳун собиқ хумсангирда қарор дорад. мана ин мошинчаш ина дидед дӯстон. ин мошинчаш падарка. ин мошинчаш бо падарка барои шумо. ҷон ташаккур барои диққатон. биём бо якҷоя назар мекунем дӯстон ба мошинои дигараш ку мебинем бо чӣ намуди мошино ҳастай. асlan бозорша ба ман маъқул шуд мошинои нав. ина дӯстон бо яктай дигар Opel Sedan. Opel Sedan биё як бор дӯстон ай берун назар мекунем баъд салонша ва қати соҳибаш суҳбат мекунем. маълумоти мошина ай худи соҳибаш мегирем дӯстон. ҳолати берунияш аҷоиб. акай краска кардаги ёки хай краскам кардаги будаст мошин. яки мошин ман фикр мекунам дар ҳолати хуб қарор дорад. балоношам нав дӯстон. ай берун мошин аҷоиб метавад дӯстон. биё якҷоя як бор назар мекунем ба салони мошин. салонша як бор камера кунем. дарош маҳкама накард. ина салони мошин дӯстон. салоншам тоза озода аҷоиб. маълум ки соҳибаш одами хуб ака. дасти хуб дар ғалтидагиаи мошин. ина бубинед тоза озода дӯстон. мошин маълуме ки дар ҳолати хуб қарор дорад дӯстон. балоношам наванд. балонош нав дӯстон. мошин аҷоиб. ба ман маъқул шид. афсӯс ки пул нест. ина салонаш дӯстон. салонаш аҷоиб тоза озода. ана ки биё дӯстон як бор дӯстон қати соҳибаш
صحبت کنیم اکا کمتر معلومات میدادید درباره ماشینتون چی معلومه برای سومو برای سومش همه معلومات چی کم بودی دوره یگان نداره کمبودی نداره گاز بنزین یا سولا اوجد 25,000 نرخش با معامله میشود معامله داره مردی دوستان گاز بنزین هردش کار میکرده است 25,000 یا صلاح حجت معامله داره معامله داره 25 میگه خیلی با سودا میشه از صاحبش گفته است اگه یک بارمی رقمای تلفنتون گپ میزدین 93 414 06 07 من شکر یک جان تشکر نه برادرو رقمای تلفن خود صاحبش دست میتونید прямо قطعی صاحبش دوستان صحبت کنید ماشین اولی جناب بیا ما یک جا بو نظر میکنیم با دیگه نمودی ماشین اگر معقول تو باشه دوستان با همین رقمایی که صاحبش گفت میتونید زنگ زنید ماشین در نویه جیهون سابق خمسنگیر قرار دارد خیلی بچه‌های خمسنگیر در فدراسیون روسیه بسیارن ما با درخواست شما التماس کنیم که یک بار هم بزرگچه خود ما با نوار بگیم ما گرفتیم شاید که باگونش معقول لازم باشد میتونید زنگ زنید دوستان بیا جای نظر میکنیم با دیگه ماشین این دوستان با یک تا دیگه اوپل زفیرا 2006 بود از دوستان صاحبش سالش 2006 بود از دوستان بیا یک بروز ماشین ایبرون میبینیم سالونش هم میبینیم بعد قطعی صاحبش صحبت میکنیم نرخش چند سومه دوستان نرخ خانوش چنده ماشین پالونوش هم بد نیم دوستان ماشین در حالت بیرونیش در حالت خوب قرار داشته است دوستان یک مویکه کدگی نبوده است خیلی بخیر این مویکه اونقدر پرابلم نیست دوستان یک بار سالن شما میگیم با اجازت صاحبش دوستان با نوار گیریم نه سالن ماشین دوستان سالنش خوب عجایب معقول شد Ayman padarka doğru açmış bir padarkara. شید Kapsu گاب katim نیست no grad gradusni. دیدی نه برادران این ماشین هم پدرکه داشته است یک کپسول قطعی هم گرادوسنیش هم پدرکه بوده است این زوادسکای اومدگی بوده است نه دوستان یه автомат نیست که Ne ne. گاز بنزین قطعیه Gaz benzin abi. خیلی معلومات شکم گاز بنزین همش یک بار نرخ شد Gaz benzin 75 ta narxış. 75,000 نرخش با معامله میشود Mamila meşava xayal. هم خوب که کمبودی نداره ماشین Nadura kambudi nadura. رقم تلفنتون یه بار گپ میزدی 93 545 05 06. اینا دوستان 93 545 05 06 رقم صاحب خودش دوستان پرمو قد صاحبش زنگ زنید شاید تا آخری بازار سودا نشود دوستان اما شما به هر حال زنگ زنید نه یک کس صاحبش بوده است میتونید زنگ زنید ماشین در نوع خمسنگیر نوع جیهون سابق خمسنگیر قرار داشته است دوستان یک جان تشکر برای دقتتون با یک نظر میکنیم با دیگه ماشیناش نه دوستان با یک مرسدس دیگه دوستان بیا برای ایبرون نظر میکنیم ماشینا بعد با سالونش نظر میکنیم دوستان شاید با یگان تا شما ابونچیون من یا که غیر ابونچیون معقول باشد یا که لازم باشد ماشین ما از یک بار کامera میکنیم بعد قد صاحبش صحبت میکنیم دوستان дарошуй бошанд ина салони мошин дӯстон аллакай баъзе одамо савдош кестанд аммо ба ҳар ҳол ози мо маълумотша мегирем ай соҳибаш салоншам бинед салоншам бад не дӯстон тоза нағз хуб маъқул моторш чӣ хел боша ака моторш як гашт мотор як гашт дӯстон газ бензин ё ки якта газ бензин доштааст дӯстон нақша 50,000 бо муомила мешава ягон сум не дӯстон нақш 50,000 сомонӣ бо соҳибаш мегӯяд ки муомила мешавад солша чанд гуфта яка 95 солш 95 даст рақамои телефон чанданд рақамои телефон 38 55 99 70 38 55 99 70 дӯстон ин мегафон даст метавонед занг занед дӯстон қати соҳибаш бо соҳибаш шудааст ки муомила мешавад ягон сум арзон мешавад я ҷон ташаккур барои диққататон дӯстон дастгирии каналро фаромӯш накунед обуна шавед лайкҳои худро зер кунед биё мо якҷоя назар мекунем ба дигар намуди мошино мошинам аллакай
бисёр шудааст, оҳиста оҳиста омадаистанд дӯстон. бубинед бисёри намуди мошинҳо ҳастанд, лекин Opel бисёртар будааст. биё биё бо мерем ягон тарафи дигар бо ягон ҳамон мошини дигар.